belai belai nai thoka nok ni samung paya payan bisinti boro busu koso ke sunung lai norong no khakari na bagai norong no musamo belam sono bagi boro koso ke sunung lai jaka hadi chung boron bagai belai tebo kusugo katho cinti dablep poila ni simi pai thak jarti dablep boron mo sawi tongo cin agot la tawan ne boron chung boron tebo kusugo tlang lai na bagai chung pa pal bak sakai na Hello. Tiga Kupra International Women's Day Ngaga Jotangano Kapan Kutogi Hamkak Mate Klomaya Faro Jotangano Hai Happy International Women's Day Kakla Yanga Jotanga Kahama Kambanga Hingi Kay ora kabu jagan show makai kangai bago ki bagi ki kapal ke jotong yafa ko bengan barang koyo jotong nga hambay kabu ngago ki kapang thilingang ibagay jotong ibakano sharak shak horik lang ngang ibagay ningi ani kano mekewik lang ngang ibagay haske hapor hayongi rekap nga keren korang bay thilinga keren kharap kangi kok samawango mukre khilewik lango o hayong o hapar machangawik tongnai shrangawik tongnai bingi khorang khanga kengo lengmani pawik thango makhang nok kengo khakang ma hamai thango balai khanga haska hapangi hayongi kapngangi karang kingi borom gangang monga gebingo o gang sango yafori ngangi bari ang koigo palke yafor please balai khanga hambai Hello, check. Tabuk cini bisingo pai shok pai kha sini Honorable EM Suhel Sar kisa joranawai achukna bagai koyo Hambai joto man ganang ane okra shungno te man ganang jak shungno tini Happy International Women's Day khaka ham ya fari narokni thaino tang sar samang ya faran
অহা নখা অনবা বলে হয়া আনিনি আনি অহা নখা অনবা বলে হয়া আনিনি আনি नोंबो फायदि आंबो थांनाय बबो फायथो लांमाते नोंबो फायदि आंबो थांनाय बबो फायथो लांमाते अहा नखा अनबा বলে হইয়া নিনি আনি অহা নখা অনবা বলে হইয়া নিনি আনি
bole hoya nili ani nung bo phai di ang bo thai bo bo phai tho lang ma ti nung bo phai di ang bo thai bo bo phai tho lang ma ti oh ha no oh no ba bole hoya nili ani oh ha no oh no ba bole hoya nili ani bole hoya nili ani bole hoya nili ani hambay ngak hani khlai ba ko chuk chomoi ni khlai ba ko khap khakang ma ni khlai ba ko bor bini khorang ong khanga akhke ogela khapang khoget lange khanga jokang nga tewe ka pal khaya pa khang ni bage ang nga jokang ko yo balai khanga hambai tabuk gang show ko ngai khingi balai khanga ang kawai khai ngai empowerment omeng ki kok sangai khingi boram gang gak khingi magam gi kang phai gang show phai kok sangai ni bage khingi magam gi kang gang show phai kok sangai ni bage khaisa khangi bang ko bo gao bini bage kai we khat nga jok nga pal khaya pa khang ni bage request please space ni sekang chung chini borom gnang chini em suhel sarno stage of hayui borom yasak nani bagoi ring jao tai chini em komol koloi sar nobo beskango fainani bagoi ring horo tai chini honorable MLA Madam Nandita Deborma bonobo stage of hainani bagai yang ring horo tamni bagai hinba mia bo haino sanja jorao joratui chini logo loge tangoi chungno ro chebawoi thanka chini MLA Madam Nandita Deborma phaidi biskango phayoi norokni boromno yasak phaidi kicha chung norokno kicha phurungnani muchungta acha do em sarno simifano riwoi ayango tolawo thangoi khoroksa khe borom yafarnai tabuk chini honorable chini jottoni khasuksa chini em suhel sarno borom yafarnai jottono yafa khorop baidi tabuk haino hai chini MLA Madam Nandita Deborma tai chini em komol koloi sarnobo borom yafarnani bagoi koyo abuni yagulo borom yafarmani yagulo borok bo bubagrani mangthongo khum rimani yagulo borokni jane jagao thangnai tai joto phai nai rokno jaga krei khai asugoi tongmani nugoi belai khano khatong thogo tai norongno yang stage sakawo je jaga kulugya rok buskango tongnai rok stage sakawo phai tolawa asuk phainani bagoi norongno ring horo jodi jaga krei hingkai norok stage phai yango asugoi mannai tabuk chung speech khnalainai chini oroni convener chini tinini o program ni convener chini Madam Gita Deborma tai chini central ni bo GS bo kicha kok shawai tini bini nangkuk mani buri rokni empowerment no tiyoi bo tini kok shai khnari nai
Asuk kebang bo kasai manggalak. Asuk kebang bo kasai manggalak. Kisa phailai di karon omo capacity tong khana haima tongo. Bis kangwo je chakmani asuk lai di. Inke u stage kunawa kisa space tongo aro bo kisa asuk rinai. Kuna kuni je beser tongma asuk lai di. যতননো হামবাই তিনি 8 তারিখ মার্চ जों যত ছিও সারা ওয়ার্ল্ড বেপি 8 তারিখ মার্চ নো ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে মানে সেলিব্রেট খাইজাগি দङ সো আবনি বাগै जों তিনি বেলাই খেনো এক্সাইটেড বেলাই তংথলাইজাক চিনি বরিরক লার্জ স্কেল সকপাইজাক টাউন হল লিমিটেড ক্যাপাসিটি नि बागै बरक चागलिया दुखजनक भाबे बसकांग्रग आजगमा तंलायखा हायपानो चिनि बखा थैया आबोनि बागै फादे जों वाइसा तिनिनि अ सालनो लब सानानि बागै पाल खलायै हेपी इंटरनेशनल डे नि चिरिक नालायानो हेपी इंटरनेशनल डे Happy International Women's Day. Thajinga Women's Day hunjakliya. Asal bekha muitu belai niti hayang tonga haji. Asal borok kebang manugui. Hambai. Tetini ni. Kok sana ni sikang. Puilano. Pandani tifang. Cini. TWF ni Central President. Madam Monihar. Chini TWF ni chairperson Madam Pavitra Bhakti Jamatia, Vice Chairperson Madam Sindhukana Jamatia, former President Madam Shopna Deborma, Chini Burini Bishingote Khoroksa MLA Madam Nondita Deborma Riang, Te Manjak Phainai, O Jaga Chini Tipra Motha Party Ningai, Senior Leader, Chini Sir Chandroday Rupini, Sir Mebar Kumar Jamatia, Sir Rajeshwar Deborma, Te Chini Titi Edison is Manjak Phainai, Sir Bobaranjan, Sir Kamal Koloi, Sir Suhel, Sir Robindra Deborma, YTF ni President Chini Phayung, Suraj Deborma, te kaisa chini rangchak ni budul angkai bono phone khaike rangchak budul ni hinu ani angphayong jotto ni selai khachuksa Tripura University ni Professor Dr. Sunil Kaloi te ani TWF ni ngai jotto advisor ni members ro jotto vice president jotto GS joto secretaries, joto members, district committee ni joto president, joto district members, joto block president, block members, te haksal gana, champani phainai, ani khajani bukhuk song, ta khuk song, sorry, yango nahar jaglia, chini joto ni khachuksa, chini takhuk, prosmit, James, Lemon, light ni bagi jotno bondu khurmaya. Norokno, pipe jotno na hambaya padai. Tini ni kok thaja thaini noroni beskango ya paranu. Aw, jeng saimano 8 tarik March World International Women's Day. O salno observe klaimani. Aboni uklokota mo region tong. Abono sekang jeng ceri manayo. Abo hengkai kaisano naharmung. Abo berirokno promoting khlaiti sanani berirokni empower khlainani borokno bibino angelo jemon social economic culture and political abo o saito borno development khaiti sanani borno build up khlainani obono o program ni naharmung जों साइमानो 8 तारिख मार्च अबो कायसा ग्लोबल सेलिब्रेशन
अब शुधु जों आगरतला टाउन हल सेलिब्रेट खालाय दङ अमतैया अब सारा वर्ल्ड अ दिन नतुयै पालायलाय दङ जों अबबो साइमानो जे प्रत्येक बोसोर न एभ्री इयार अ सालना पालायनायनि बागै आलादा आलादा थीम रिजागै दङ दिस इयार अर्थात 2025 नि थीम हंखाय अबनो जे फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एम्पावरमेंट ताकलाय अब थीम नतुयै पालाय जागै दङ फियाबा जों तेगिसा नाहार का हंखाय नगो जे वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे बो दिनी थेके सारा वर्ल्ड अब पालायनायनि जेंसा जाखा जों साइमानो अबनि बैकग्राउंड दुख साइनाय खांखाय न्यूयॉर्क सिटी नि Sorry for interruption. जों साइमानो 1848 सालो न्यूयॉर्क सिटी वो सेनेका फॉल्स कन्वेंशन पुइला बरी रोकनी राइट्स नतुयै एबा बंगनी अधिकार नतुयै मूवमेंट एबा चौबा चांसा जागो ओ बरी रोकनी बेरे मूवमेंट खाय बरी रोकनी बेरे नांकुक मानी बुमु जे बरो रोकनी बुमु खुरसाया हंखाय ओ सेलिब्रेट खायमानी कुनो भेलु करै आ बरी रोकंखा एलिजाबेथ केडी स्टैंटन ते सुसान बी एंथनी अबरकंखा पुइला मूवमेंट खायनाय प्रथम सारि नेत्री रक उलो जों साइमानो 19th 20th सेंचुरी वो बरी रोकनी राइट्स इंगाखाबा बंगनी मानथाय बंगनी अधिकार नतुयै यूरोप इंगाखाबा नॉर्थ अमेरिका रगो गोबांमा ओ सालनो बा बरी रोकनी राइट्स नतुयै गोबांमा कक इंगाखाबा सुट जादोंयै बासेमेन जों नखा बरी रोकनी काइसानो सानमुं बरनि हिकाय डिमांडिंग वोटिंग राइट्स वोट मारिया फिया आगे बरी रोक वोट मारिया बंगनी पारिश्रमिक समान भावे माया चला बुरी फेर जागै दङ সেই সানরাইজ থেকে সানসেট পর্যন্ত फुंनिसिमि सारिक साल जरा सामुं खाइबो मजुरी माननानि फुरु हुंखाय बरी रक कम रजागो चला रक बेसी मानो इंया खेबा बंगनी बेटर वर्किंग प्लेस कंडीशन बंगनी सामुं खाइमानि कंडीशन रक बेले हामियाव मा खाइयो हायजि बरी हिंखाय बुजाता सामुं खाया आबरक न मा खाइयो आबरकनि हयते या कागना बागै आबरकनि थेके मुक्ति माननानि बागै न पुइला उ जां थाजिं सामानि बुरै एलिजाबेथ केडी स्टैंटन ते सुसान बी एंथनी बरक पुइलाबो चबा खाइलाङो सो आबोनि बागैनो तिनि हाय सालो बरनि बुमुंनो खुया हंखाय तिनि साल सेलिब्रेट खाइमानि आबोनि कोनो भेलु करिङै थाङो बरकनि अ चाइतुंनि बिसिंतै फार्स्ट डेनमार्क नि कोपेनहागेनो 1911 सनो काइसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अंखा आ जागावनो बरक पुइला इंटरनेशनल वुमेन्स डे खाइनायनि बागै चाइतोगलायो आबोनि उलो 1911 থেকে 1911 सननि 19 तारिख मार्च आंहायनाय रिपिट खाइनाय आबोनि उलो 1911 सननि 19 मार्च पुइला इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट खाइजाखा बजागा ऑस्ट्रिया डेनमार्क जर्मनी ते स्विट्जरलैंड अबाहाय जागारगो 19 तारिख मार्च 1911 पुइला इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट खाइलायो मेन डिमांड हायनो हाय बरी रकनि राइट्स एबा अधिकार मारनाय बरी रकनि मानथाय मारनाय बरी रकनो যথেষ্ট মর্যাদা मारनाय अबनतिनो आफुरु बाहायनो से 1911 19 तारिख मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे खाइलाय जागु फाइनली 1913-14 हंके जुदा जुदा हापारो हायनो हाय इंटरनेशनल वुमेन्स डे खाइनायनि बागै गोबांमा बररक चाइतोगलायखा फाइनली अर्थात इवेंचुअली सेटल दंखा 8 तारिख मार्च एतदिन जे साजागै तंमानि अबहंखाय विक्षिप्त भावे जागा जागाओ विभिन्न डेट विभिन्न समय इंटरनेशनल वुमेन्स डे खाइलाय तंमानि आबोनि उलो 1917 साल हंखाय जों जत साइमानो रूस विप्लव
সেই ফেব্রুয়ারি মাসও যেটা রুশ বিপ্লব মানে আ জায়গাও ব্রেড এন্ড পিস অর্থাৎ চামুং তাই টং কচাং ন তুই যে রেভলিউশন মানে আ জায়গাও যতনি সেলাই পার্টিসিপেশননি সংখ্যা বরিরকনি সংখ্যা সেই বরিরক গোबां को खलायै पार्टिसिपेट खलायका रूस विप्लव আর বিপ্লবনি এজেন্ডাঙ্কা ব্রেড এন্ড পিস অর্থাৎ চামুং তাই টং কচাং নতি যে রুশ বিপ্লব খাইজাক মানি ফেব্রুয়ারি মাস 1917 সালনি আফুরো হংকাই বরি রংনি পার্টিসিপেশন বেলাই কেন গোबां কুকে নুকজাকা বি আবনি উলো হাই ন হাই 1917 সালনি 8 তারিখ মার্চ সেন্ট পিটারবার্গ বরি রংনি কাইসা কতর ডেমনস্ট্রেশন শুধু বরিরক কাইসা ডেমনস্ট্রেশন খালাইকা আবনি উলো जों नुखा जे 1922 साल थांखांके सोवियत यूनियन ऑफिशियली 8 तारीख मार्च न आबनो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हने सेलिब्रेट खाइजाकने ओंथुं हने डिक्लेयर खाइमानि अर्थात जों साइमानो एत विस्तारित नाय फाइमानि उलो से 1922 साल थाङै सोवियत यूनियन पहिला ऑफिशियली 8 तारीख मार्च न इंटरनेशनल वुमेन्स डे हने डिक्लेयर खाइमानि फिर आं पहिलावनो साका अब कैसा ग्लोबल रिकॉग्निशन 1975 सन थांखांके हाइनो हाय अबनो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 तारिख मा खाइनाय हनै अब एक ग्लोबल सेलिब्रेशन अंगनानि ओंथुं हनै यूनाइटेड नेशंस अबनो डिक्लेरेशन देखा और 1996 सन थाङै 8 तारिख मार्च न यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन असेंबली ऑफिशियली बाबे अबनो हॉलिडे ने डिक्लेयर खाइजाखा ताबुक इन प्रेजेंस प्राय गोबां मा कंट्री 100 एबव कंट्री रगो तिनिनि सालनो इंटरनेशनल वुमेन्स डे ने ऑब्जर्व खाइलाई दङो विभिन्न प्रोग्राम खाइमानि बिसिंथि जे रकम तिनि जों खाइलाई दङो टाउन हॉल काइसा नग बिसिङो जों अर प्रोग्राम खाइलाई दङो तिनि विभिन्न कल्चरल इवेंट स्पीच टक कक सालायमानि बरम रलायमानि अबनि बिसिंथि जों जेमन खाइलाई दंमाहाय गुबुन जागा रगबो कुनु जागा रैली कुनु जागा इवेंट कुनु जागा कैंपेन अबहाय खाइयै इंटरनेशनल वुमेन्स डे न ऑब्जर्व खाइयै दंलाय फिया आनि खाजानि बुखुकसं ते ताखुकसं नरं थानानि काइसा कक गजार मुंखा अबसि से जों नुखा 1848 सिमी ताबुक 2025 साल पर्यंत से इंटरनेशनल वुमेन्स डे अबनति जे गोबां मा दापे जे अब शिड्यूल लङै फाइमानि खाइजागै फाइमानि ताबुक 2025 सक पायै त्रिपुरानि तिप्रा जोंरक अदुवकि जों अ सालो मर्यादा मादे मानखा अब जों वान सुकनानि जरा ताबुक फाइ सकबायखा जों तिनि अ जागा बाजावै आजके डेटो जों वान सुकै मानो जों कि ओरिजिनली बां याखाबा ट्रली बाबे जों मर्यादा मादे मानखा याखाबा एक्रॉस द स्टेट सारा त्रिपुरान बरिरक जों कि मर्यादा मादे मानखा अब जों मा वान सुकथाय जों चेतना मांगथाय निनि बहक मायो खुइतमानि नोंनो सिवो जों डिप्राइव खाइजाक तमानि जों नसु आं तिनर सकपायनाय जत बुखुक संना अबनो काइसा नं थानि प्रश्न आनि नारंनानि मुजंगो याखाब नंनो गचारनानि मुजंगो जिनि राइट जिनि अधिकार आं मने खायो बरिरक ताबुक फानो 100% मान्याखौ मादे बांखा ताबुक फानो नायदि पारा आम जो थांखांके सिम्पल कैसे एग्जाम्पल जों सामुं खालायनाय नंखर लायखा हाजिरा दिन हाजिरा जला मासा बोरै मासा थांखांखाय जला हांखाय 600 बोरै हांखाय 500 आं सोङो ताङै 100 टाका कम बोरै रखाय मान आ जागा रिप्लाय ताम रुसायमान बोरै रखाय जला जों सामुं खालायमेया आंखायाव जागा साना मुचुङो 9 मास
besa ogo cumani celarok mademan pia cengor celarok no dusre mani ya do cini nok nukungo ceng society o celate beri tongna ni nango ceng eke opore no ceng tongna nango pia kaisa jinis no jaga nango hongkai cini cooperation সহযোগিতা হয়েছে যে বড়ই সামুং খাইমা মানে আবু চলা খাইমেয়া চলা খাইমা মানে আবু বড়ই খাইমেয়া কিন্তু তাই বলে जों তো চলা রং অগ বসা চুইমে হনে जों নগ মাইচারিয়া তো খাইয়া जों তো সমান মর্যাদা রুও হেকাই তাঙে जों খ্যাত সামুং খাইমেয়া নুখুং হালাপ মাইয়া হনে जों নখাই তাই 100 টাকা কম রেজগনা না আবু চিনি প্রতি ইনজাস্টিস আবু জাস্ট কাইসে एग्जांपल সে কিন্তু আবু কাইসে एग्जांपल आं जखन टीचिंग लाइन तंफुरो आं जखन टीचिंग तंफुरो आन स्टूडेंट दो इंटरेक्शन का आं सोंगो नि नामा तामुखाय आन नामा कुन खाया मैम नैसाव कुन फान खाया एहि कुन फान खाया हायनो तंगो निन बाबुखाय आन बाबाखाय ऑफिस थांगो नैसाव ओके निन बाबा जखन ऑफिस थांगो काय निन आमा जदि नगो करि हिंकाय निन स्कूल ड्रेस Nini baboni shirt pant sabu suiru ana amasu ni no mamu sabu song ana amasongo ni nama mamu song ke made macha hi macha ya kai ni nama mamu soman abu samung da na kunu ya da kai srapcha to o ab samung no ble mem ni saw kai nang baki ni nama kunu khaya ni sa অর্থাৎ চিনি সোসাইটি ও যারা ওয়ার্কিং ওমেন চাকরি খাইনাय बस सिमिजि किसा बखरक दिसाय बानसि दङो बुखुक सं ताय रखाय किसा इनजास्टिस आबनि बागै आनि हाम्बल रिक्वेस्ट दंनाय तिनि अ पान्दानि बिसिंतै फायदि तिनि 2025 खासे 1848 থেকে মুভমেন্ট खालायलाय फायमानि बरि रंनि राइट्स न तयै जों जतन सिउ कम बेसि जों बाहायके नगो चिनि বিভিন্ন एंगेल चिनि किछुटा किसा साफानो चिनि मर्यादा हानिङै दंमानि अबनो जों इनबेलेन्स तलांनाय चिनि सोसाइटी ओ बुनि सोसाइटी नि कंनो जों साना थांया चिनि सोसाइटी ओ चलाते बरै बाहायके इक्वेल लोंनाय সেই सामुं खायमानि मजुरि থেকে आरम्भ खायै नकनि सामुं हुमुं एभ्रिवेयार बाहायके बरै रक निजिनि अधिकार समेत बानचि दंनाय बासाय दंनाय बखरक दिसाय दंनाय अबनि बागै जों जत चला बरै मावान सुलायनाय बरि रगबो साना नांनाय चला रगबो बुजिना नांनाय तारपरे चिनि सोसाइटी अनेक डेभलप होनाय होना आशा खायो कारण जों सायमानो तिनि आङो कक थाइजों मुइतो मानो काइजार सरि ठीक साब सागा सायमलिया नों जदि आनो खरकसा बुमा काहाम रोखांके आं ननो कायसा नेशन काहाम रनायनि सामानि बुमा काहाम means Hitler yes Hitler was how if you give a good mother I will give a good nation खरकसा बुमा काहाम रोखांके खरक कायसा नेशन काहाम रनायफु आ जागा चिनि बुमा रक बाहायनो के पाबे लोङै मा बासानाय गोरोङै मा बासानाय हायसि जों खाय तामनि बागै बुइनि तला तंनायबा त्रिपुरानि तिप्राजों रक ताङै बुइनि तला तंनाय सो आबनि बागै तिनि अर फाइनाय जत आनि खाजानि रांचाकनि बुखुक सं नरक निजिनि अधिकार सम्बन्धे सचेतन तंदि जों खलायमानो इ कंनो वानसुकदि आबनि लगे लगे तेखेसे सारप्लास अबखाय सारप्लास आबो हंके चिनि ताबो बुबाग्रा जे सामुं खलाय तंमानि तिप्रा सानो मोथांनानि बागै तिप्रा सानो रक्षा खालायनायनि बागै सेफ खालायनायनि बागै जे मुभमेन्ट बो खलाय तंमानि अ जागा बरि रकनि फान तेबो गोबां कुक ओङै बाचानानि नांनाय अ ककनो नरं मुइतो नारदि एबं जों बुबाग्रानानो लगिरनानि थां दङो मुभमेन्ट खालायनायनि फान दोनानि थाङै दङो काय चिनि राइट सम्बन्धे चिनि अधिकार सम्बन्धे चिनि मानथाय सम्बन्धे जों सायमानानि नांनाय अबंके कुबुइ कक काजे आं ते बिसि कक लग्रग्लाक जों तिनर गोबां मा चिनि इभेन्ट्स दङो चिनि अ जागा चिनि महाराजा सकपायनाय चिनि महारानी एमपी पूर्व त्रिपुरानि एमपी महारानी कीर्ति सिंह देवी देवबर्मा बबो सकपायनाय हंकाय चिनि तेबो काहाम काहाम आर्टिस्ट रगबो सकपायनाय जों
tebo chini enjoy khlainai oboni yagulo jotono kosto khlai achugi program payasak kebo ta kutuldi I kobok mung nargi ani ko kisa samung orono muthaka jotono no hambai te khulumka Balay ka nga hambay, binga ako valuable kok no kay klang mga bagay. Hay nga bagay nga magkak ang mga kayo kaya pa ka mga bagay ang ko jaw. Thank you very much. Tabok kung jaka nga kay mango, kingi obus kang go fay shop pajak, kingi pakal haskangi, kingi Japan ni fay shop pajak, kingi ngogray. Bongo kung wisha bay ka lam kok nga bagay, volunteer kung nga kaya tong nga bagay ang koyo. Tabok ang koy ngay. Ang tabok koy ngay. May I call upon the state, kingi get fay shop pajak no, Japan ni get fay shop pay ngay, kingi kar, kay bingilo diwo kingi kar minister bishop etu, kingi beray ka no kakukakar, banga ba ang koy ngay to come up on the state, abang iyagulo ang koy ngay, kingi KWF ni kingi president madam nga ang koy ngay, banga yafang nga ni bagay. Jotonan khulumka sini Minister of State borom ganang Bishoketu de Borma Abbas kang final bai ko jawo tai chini MDC Uma Shankar de Borma sir nungwahin phedi and Madam Takaku Uchibuchi Bongkha Navy's Human Resource Private Limited chini tiprajuk jara nurse training khaijak BSc nursing GNM rogno je thangna mu chunai Japano talangai borongno samung rinani bagi tipraju rongno koiphina bagi phaimai sibo boni bagi kisaiya phakhrab de chini madam ni bagi norok tini maharaja bono tubui phayo norok mia jotono nukhona chini tipraju rok bai chini Tripura bai Japan ni halok bolainani bagi thei bai thei halok bonani bagi jesuk bang norok chini puri rok BSc nursing nini GNM NM khaijak ti praju rongno tlangnani bagai bor ready ngai phaijak abon bagai toise ya pakharab di angkonyai chini volunteer rogno chini dignitaries rogno kisa borom ren bagai tai chini madam no chini women chini buri bodol ni okraju borom ganang monihar de borma borok no jotonon borom rewi lamsokton hambai.
aboni yagulo chung sini mem takaku অবশ্য যিনি বনি খুকতেই কিসিসা 1 মিনিট বা 2 মিনিট जों ক খানালাইনাই एक्चुअली ब मुसुक जागमानि मियाबो जों बनो वाखान मसदें तखान मसदें र बेबसा जतम थौजागबायो चिनारने हाइननि सो एके बनो किसास मैम You want to share with this or this? Good morning. Good morning. No. Good evening. All. Thank you for inviting me today. So anyway, so happy International Women's Day. So I'm happy to hear today. Yeah. Actually, this is my first visit to Tripura. So then, yeah, I could join this event, so that is really happy for me also. Yeah, thank you so much. And maybe as Sir mentioned, so we are bringing the student from Tripura to job in Japan. So we are looking for the many Tripura youth to enter the Japan. So I'm happy to see soon. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable speech. Tabok, King Bukango Fai, King Kapanga Kilewe, Hanga Hiking a Tankarang Bagay, Shiri Shikin Iraga, Gay Mukumu. All the family bishinki, gay was shaking a capango, Shisharangani body, and going a king of the Kamunkaran, Jaga Poliga, Pile Capani body, King of Boromgananga, Pariga, the Bormano, or Ganshaya Parigo. Being body joking on a cake of park, a joking on Yafa Korobriana. Hambai. Hello. Hello. Jotonon di berkaham. Tini sini belai tong nisal, sini beri dong nisal. Tini sini 8 March Happy International Women's Day. Orang asal kui tong nai, ani sak salai. Sini madam song, ani bai song, ani ma song nang borom rio. Jotonon kaham ya paro. Ang tabu. Jatuh college kisi sar sak penari nai, saya sih otong kai, maaf kai bedi. Rangsangni buku sono, oh rangsangni ama sono, oh norong no ang kulum borong riwo. Tong bai kana hari naiki bolong le dumali dumabai duksa o singke batil pura besa o
बोरै गिरिखि थाबा हरजोंया बोरै गिरिखि न'बोरा बल' खायो मायले मायो सं थाङै जालांमा दाबो गथ'मा बैसिगो मायो बाबु सं थाङै जालांमा दाबो गथ'मा बाय दंखो मायले मायो तांलांमा रिसाबारिगेना ताबु बगानै दंबायो बोरै गिरिखि थाबा हरजोंयो बोरै गिरिखि न'फोरा बल' जागायाव आं दाम साना नागिया नरक तो बुजिखेना हाइपन अरो चिनि चिनि वुमेन्स डे बा चिनि बैरं बागिनो बिसिबाग आं बैरं तै चिनि माजाति संदि रोजाबो गाय जेलारो बर बहिन परमानो बैरक्सिमि दां कंखि बैरक्सिमि अरो बैरक्सिमि दां कहिने हाइपन बैरिगिरि हिंके चिनि नावपरा बारि बर खाइ दंनाय बैरिगिरि हिंके चिन थाबा हरसिंया बैरिनो बुमा बैरिनो साजोक बैरिनो बकाराजोक बैरिनो बोरै खाय नुखुंनि सामगो मानो फाताना सामगो मानो बोरै जतन मानो बोरै सिनि मतानि रो बोरै सिन लखिनि रो हिंके जतन न खुलुमबाय ख्या आं आनरे सामं सेर दो कि माफ खाइ बायदि बेलाय खेंगा हामबाय आखो खाङा कौखेबो काबि खाङा रमानि बागै जो कंगा कोयो के पाल खेया फखरामनि बागै यागन करिगे बुफामगा मकां